Hello, dear students. Welcome to my Odia classes. Dear student, आज आम +2 फर्स्ट ईयर बैंकिंग इंश्योरेंस गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करिछि बुक से बुक रू पढ़िबा। ए बुक रे सिलेबस कौन रही प्रथम जानिमा, तापरे गोटे स्मॉल टॉपिक टा आज आरंभ करिबा। तो टॉपिक आरंभ करिया पूर्व मोर गोटे रिक्वेस्ट रहिबो पिला माने चैनल को जो माने नुआ देखुछंदी चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। आमर ये चैनल रे तुम पाइजिबो तुमे माने वीडियो सब आ जो माने सिंसियरली पढ़िया को चाहती मॉक टेस्ट दबा को चाहती आउ मंथली टेस्ट दबा को चाहती वीकली टेस्ट दबा को चाहती तो ये टॉपिक को भल भावे आ सहित ये चैनल रु भल भावे क्लास पाइजिबो। आमर पेड बैच होची माई ओडिया क्लासेस आप रे माई ओडिया क्लासेस पिले फास्ट इयरटा कौन प्रकार ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ठारू एटा बहुत कम फीस रे तुम पाई पढ़ाऊँगी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस रे। तो एथुरु तुमे क्लासेस सबू माई ओडिया क्लासेस रु पाइजिबो। यूट्यूब रे तो सब क्लास संभव नुहे, तो पेड बैच रे पूरा डेडिकेटेडली तुम पढ़िबो, पूरा सबू सिलेबस वाइज पढ़िबो। यूट्यूब रे तो आमे केवल डेमो पे पढ़ाऊँ, ओके डेमो क्लास पे, किंतु पेड बैच रे पूरा सिलेबस कवर हम पिले जो मैंने पढ़िया चाहिए सिलेबस अनुसार सबू टॉपिक को कवर करा जिवो से माने ए नंबर रे कॉल करके पचार पारिबे 8917679496 रे। ए नंबर रे माई ओडिया क्लासेस आप को इंस्टॉल करेंगे, ए नंबर रे व्हाट्सएप कर परियो। ओके पिला माने तो माई ओडिया क्लासेस आप को इंस्टॉल करने। ओके पिला माने तो आरंभ करवा आज टॉपिक। तो मु आशा को भल भाव देखिए शेष पर्यंत देखु वीडियो शेष होला पर्यंत देखु भलसे जापर कौन क्लास होची। ओके चलो पिला माने फास्ट सिलेबस ऊपर नजर पकेबा। तो यहाँ तो सब चैप्टर अच्छी 14टा चैप्टर, तेना फास्ट सिलेबस देखिए। देख सिलेबस होची कोर्स इनपुट्स कमर्शियल बैंकिंग विषय फास्ट यूनिट अच्छी, कमर्शियल बैंकिंग सेंट्रल बैंकिंग सेकेंड यूनिट, थर्ड बैंकिंग इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस आउ फोर्थ है लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। एतिकी पिले चारिटा यूनिट अच्छी। ये चारिटा यूनिट पिले तुमरो स्टार्टिंग लेवल बैंकिंग इंश्योरेंस रो ये चारिटा यूनिट रु कमर्शियल बैंकिंग विषय रे जो फर्स्ट यूनिट टा अच्छी। तो फास्ट आम आरंभ करवा मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। एटा गोटे डेमो क्लास पिले, तो यार क्लास एप्लिकेशन रो होची जो माने चाहिबो पूरा सिलेबस अनुसार पढ़ी परिबो आम ये एप्लिकेशन रो। ओके तो क्लास तुमको मिल जाओ पिला माने, व्यस्त होबार किछि नहीं। देखो हमर देखो इंट्रोडक्शन विषय जानिमा। तो इंट्रोडक्शन विषय कौन लिखा है फास्ट जानिमा जे आमर जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन सब अच्छी पृथ्वी सारा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कहले जो माने टंका दबा नबार कारोबार करुछंती, टंका दबा नबार कारोबार कस्टमर ठार टंका रखुछंती, कस्टमर को पुणी लोन आकार रे तांको दउछंती आ तांको ठार इंटरेस्ट नउछंती। ओके आगुर कौन होता ना केते जन मैन मिसिकी फ्यू मैन मिसिकी गोटे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बनाउतले। ओके जोटा कि सोशल एटा आमर धीरे धीरे कौन है ना
ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ କେତେଜଣ ଲୋକ ମିଶିକି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା। ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର, ୟାର ଯେମିତିକି ଆମର ଶରୀରରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରହିଛି, ୟାର ସେମିତି ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରହୁଛି। ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ଆମର, ୟାର ସେମିତି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଫାଇନାନ୍ସ, ଟଙ୍କା, ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ରହିବ। ଓକେ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ରହିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ they are much needed for optimal productive utilization. they render, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ରହିବ, ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରେ ନା, ଜାଣ ଟିକେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ମନି ରିଲେଟେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, सोसाइटी इंडिविजुअल मानक दियंती। ओके, इंडिविजुअल मानक दियंती किंबा बिजनेस हाउसेस को दियंती। जो माने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बॉडीज रही से मानक दियंती। इंटरनेशनल एजेंसी को एवरी सेक्शन को प्रोवाइड करा जाए। ओके, तापरे कौन हुए ना, बैंकिंग सिस्टम द्वारा, ये बैंकिंग सिस्टम द्वारा कौन हुए ना, पावरफुल इंस्टीट्यूशन गुड़ाक जो गुड़ाक अच्छी बैंकिंग बाद हेल्थ, ओके, जोटे ओवरऑल हेल्थ आउ स्ट्रेंथ जोगाती इकोनॉमी को, गोटे देशर इकोनॉमी को स्ट्रेंथ आउ हेल्थ दियंती। एमाने कौन हुए, अदर इंस्टीट्यूशन गुड़ाक बैंकिंग सिस्टम सहित को रिलेटेड होगी चलती। म्यूचुअल को रिलेटेड माने परस्पर रिलेटेड होगी रिलेशन रखिकी चलती। द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन युड़ाक कौन हुए, यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड हुए, जोटा कि मॉडर्न इकोनॉमीज आर द मोस्ट पावरफुल ग्रोथ कैटलिस्ट और प्रोपेलर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉपर द रिसेंट ग्लोबल शोडाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ विथ created a worldwide shock wave and its origin in its banking performance. It was on the commanding influence of banking system on the economic nation. जो रिसेंट रे देखिबा जेतेबेले ग्लोबल स्लोडाउन रहुची माने इकोनॉमिक ग्रोथ रे, जोटा कि वर्ल्ड वाइड को शॉक करुची, एटा माने गोटे आश्चर्यजनक भाव में शॉक रोचे। ये जो वेवटा आसूची, जो तो इकोनॉमिक जो शॉकटा तरंगटा आसूची, ओके, जोटा कि बैंकिंग परफॉर्मेंस द्वारा आउ बैंकिंग रो जो इन्फ्लुएंस रही सिस्टम को, ए सिस्टम को कौन करछि, किसी सिस्टम द्वारा किछि मात्रा रे हालटा आमर कमी जाउछि, जोटा कि आमर सिस्टम बैंकिंग सिस्टम द्वारा आमे कौन होचे ना किछिटा उपकृत पाई परछे। ओके, एटा होचे आमर ओवरऑल थिला इंट्रोडक्शन। इवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग ग्लोबल व्यू। कमर्शियल बैंकिंग रो इवोल्यूशन केमते हला देखिबा।
A systematic glance at the evolution of banking global scenario depicts 5 successive stages. In the first stage, it was merchant banker who first introduced the system of banking by way of facilitating remittance in trading commodities. As these trading activities required remittance of money from one place to another, they issued hundreds to remit funds. In our country, this role of merchant banking was played by a category of persons known as Seths. ମନେ ରଖ ସିଟ୍ସ। ଏଠି ଦେଖ ସେ କହୁଛ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିନେରିଓ ରହିଛି ଏହାର 5 ସକ୍ସେସିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନେ ବିଜନେସ୍ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ହୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ। ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କହିଲେ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବା। ବାଇ ୱେ ଅଫ୍ ଫାସିଲିଟେଟିଂ ରିମିଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କମୋଡିଟିଜ୍। ମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କମୋଡିଟି ମାନେ ସେମାନେ ପଇସା ନେଣଦେଣ କରୁଥିଲେ, ରିମିଟାନ୍ସ ପଇସା ଦେବା ନେବା କରୁଥିଲେ। As this trading activity required remittance of money from one place to another, they issued hundies to remit funds। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନି ଦେଣ ନେଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଆନାଦର ପ୍ଲେସ୍କୁ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥିଲା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଟୁ ରେମିଟ୍ ଫଣ୍ଡ। ମାନେ କେଉଁଠୁ ନେବା କେଉଁଠି ଦେବା, କେମିତି ଆମେ ଫଣ୍ଡଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା, କେମିତି ହେବ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ରୋଲ୍ କଲା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିସ୍ ରୋଲ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଜ୍ ପ୍ଲେ ଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଲା, ମାନେ ସର୍ଟନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍କୁ ଡିଲ୍ କଲା, ଯାହାକି କୁହାଗଲା ତାଙ୍କୁ ସିଟ୍ସ। ତାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ସିଟ୍ସ। ଓକେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ବଣିଆ ଥିଲେ ହେଲା। ଏଇ ବଣିଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ ସେୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଫେସନ୍ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ସେଫ୍ ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ସ ଥିଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ବେସିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରିକସନ୍ ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ, ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ଏଗନେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କାହାଠାରୁ ଚୋରି ଠାରୁ ହେଲା। ଚୋରି ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ତାଙ୍କ ଚୋରି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଚୋରି ହୁଏ ନା ଗୋଲ୍ଡ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରି ସିଷ୍ଟମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ସାହାରା ନେଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କର ସାହାରା ନେଲେ। ସେଇଠୁ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭର କଏନ୍ସ ଜୁଏଲାରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେଇ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କଠୁ ନେଲା। ତ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ରିସିଭ୍ଡ ସମ୍ ମନି issued received which later on acquired the status of bank notes or a check which is served as medium exchange and means of payment। ସେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କିଛି ମନି ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଇସ୍ୟୁ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି which later on acquired ହେଲା ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ସ। ସେତେବେଳେ ପଛରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ ବାହାରିଲା, ଚେକ୍ ବାହାରିଲା, ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଦ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର କଏନ୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ମାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଓନର୍। ମାନେ କିଏ ଓନର୍ ଏହାର ମାର୍କ କିଛି ନଥାଏ। ହେନ୍ସ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ଆଉଟ୍ ସଚ୍ ମନି ଟୁ ଦ ନିଡି which subsequently proved profitable for them। ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଣିଆ ମାନେ
ଆଉ ରୂପା ଆଉ ସୁନା ଦେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ହେଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଚେକ୍ ପାଇଲେ। ଓକେ, ପଛରେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଲା ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଦ ମନି ଲେଣ୍ଡର। ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା? ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ? ଟ୍ରେଡର, ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ, ମନି ଦେଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ସାହାଯ୍ୟ। ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା? ଦେଖ, ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, ହେଲା, ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ବୁଝ ଟିକେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଫାଷ୍ଟ ବୁଝ, ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ, ଟଙ୍କା। ଓକେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଇ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ମାନେ ପଇସା ତ ନେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ତ ସେମାନେ ନେଇକି ଅନ୍ୟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଏନ୍ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ କଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ରେଗୁଲାର ଫିଚର, ଦିସ୍ ବିକମ୍ ଏ ରେଗୁଲାର ଫିଚର ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସିଂ କଏନ୍ ସବୁ ନେଇକି ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ସେ ନେଲେ, କଏନ୍ ଦେଲେ, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଲେ, ମାନେ କଏନ୍ ଦେଲେ, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଲେ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଏନ୍। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ କଲେ କିଏ? ବ୍ୟାଙ୍କ। ଧର 10ଟା କଏନ୍ ଦେଇଥିବେ, 10,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ହେଇଥିବ। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଲୋନ୍ ଦେବେ, ଧର 7,000 କି 8,000 ଦେଇଦେଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହାକୁ? ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ମାନଙ୍କୁ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ଚାଲିଲା, ରେଗୁଲାର ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା, ପାସବୁକ୍ରେ ଲେଖା ହେଲା କିଏ କେତେ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଏନ୍ ଦେଇକି ଲୋନ୍ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ସୁଧ ଆଦାୟ କର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସିଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର, ମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆସେପ୍ଟ କଲା, ଲୋନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସିଂ ଦେଲା, ଦୁଇଟା କାମ ହେଲା। ମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଏନ୍ କଲା, ଏପଟେ ଟଙ୍କା ଦେଲା, ନୋଟ୍ସ ଦେଲା, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଏନ୍ ସବୁ। ଓକେ, ଲୋନ୍ ଦେଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଆସିଲା ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍। ଦେଖ, ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା? ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସେ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଲା, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଲା। ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଲୋନ୍ ବି ଅଧିକା ବଢ଼ିଲା, ଲୋନ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା, ଲୋକମାନେ ଲୋନ୍ ନେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଏନ୍ ଦେଇକି, କଏନ୍ ଥୋଇକି। ଓକେ, ତାପରେ କିଛି କଏନ୍ ତ ନୁହେଁ, ତାପରେ ସେଭିଙ୍ଗ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦିସ୍ ଗେଭ୍ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମୋର୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମନି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ଆସିଲା। ବୁଝିହେଲା ନା? ଯେତେବେଳେ ପପୁଲେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ନା ବ୍ୟାଙ୍କର, ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ, ଲୋନ୍ ନେଲେ, ବିଜନେସ୍ ସେମାନେ କରିବେ, ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିବାରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେବେ। ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ତିଆରି ହେଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଭେନିସ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଭେନିସ୍, ଇଟାଲୀ, ହେଲା, 1157 ଟୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଦ ମୋନାର୍କ ଇନ୍ ଯେଉଁଟା ୱାର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୋନାର୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କୁହାହେଉଛି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ମନେ ରଖ, ମୋନାର୍କସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ବୁଝାଉଛି ନା?
जोटाकि आमर राजा मानक सब मिले मोनार्च राजतंत्र राजा मानक सब मिले राजा युद्ध समय जो राजा राजा मानकर दरकार है सब द बैंकर्स ऑफ लोम्बार्डी वेयर फेमस इन इंग्लैंड बट मॉडर्न बैंकिंग इज ट्रू सेंस ओनली बिगान विथ द बैंक ऑफ इंग्लैंड मन रख बैंक ऑफ इंग्लैंड जो एस्टाब्लिश है 1694 Banks in many countries in Europe came into existence on the pattern of the banks in England, which led to the spread of modern banking system all over the world. इंग्लैंड रू फास्ट तैयारी है कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ऑल ओवर को व्यापी गला द ग्रोथ ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी बेस्ट कमर्शियल बैंक स्टार्टेड ओनली आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग एक्ट 1833 इन इंग्लैंड 1833 इंग्लैंड एक्ट अनुसार बैंकिंग एक्ट अनुसार जॉइंट स्टॉक कंपनी सब कमर्शियल बैंक सब स्टार्टेड कला ओके द लेटेस्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट बाय रिगार्डेड एज इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग बैंकिंग स्टेज और ई बैंकिंग स्टेज तक कहते इलेक्ट्रॉनिक इटा हूँ 5 स्टेज लास्ट नंबर स्टेज व्हिच इज कैरेक्टराइज एक्सटेंसिव यूज ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सब बाहरला कंप्यूटर बाहरला जहाँ भी सब बाहरला एटा सब बैंकिंग सिस्टम रे मशीनरी जिनिस गुड़ाक यूज है ओके ये हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ 5 स्टेज ऑफ बैंकिंग ओके तो ये थिला आज क्लास मैं आशा कर समस्त देखि तो क्लास रे देखा हबो हमर लाइव क्लास रे एप्लिकेशन रे जो माने कॉमर्स पढ़ुछंती पिले फर्स्ट ईयर रे से माने कमेंट करके जणांतु आ कोर्स को परचेज तुरंत करंतु बैच हमर स्टार्ट चली पढ़ा चली ओके लेती को रहउची आज रे क्लास जय जय।